कटक जिला महांगारे बिजुबाबू प्रतिमूर्ति भंगा घटना प्रतिक्रिया रखी पूर्वतन राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन कहते जे घटना पाई मु अत्यंत दुखित एवं मर्माहत। प्रबाद पुरुष विजु पट्टनायक ओडिशार बरपुत्र, ओडिशार गर्व एवं गौरव। ए घटना केवल विजु पट्टनायक प्रति अवमानना नुहे बरं यह ओडिया जाति प्रति अवमानना एवं अपमान। এই ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত করাযাই অভিযুক্তଙ୍କ বিরোধে দৃষ্টান্তমূলক কার্যানুষ্ঠান হেবা দরকার বলি କହିଛନ୍ତି বিশ্বভূষণ হরিচন্দন। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳି ଜଣେ ବହୁ ସମ୍ମାନିତ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ନେତା, ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର, ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଏ ଯେଉଁ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଯିଏ କରିছে से दंडित हबार आवश्यकता रही। मु भावुची यार उपयुक्त तदंत करी जे जो दुर्बृत्त यह कर दंड दवा आवश्यक।